द कैमेल क्वेश्चन सॉल्व आसतु ए विषय सॉल्व करवा कम्प्रेhension क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन व्हेयर डू यू कैमेल लाइव आंसर होची द कैमेल लाइव इन डेजर्ट द कैमेल लाइव इन डेजर्ट द नंबर क्वेश्चन आर द कैमेल वाइल्ड एनिमल हाउ डू यू नो आंसर होची नो कैमेल आर पेट एनिमल नो कैमेल आर पेट एनिमल तीन नंबर क्वेश्चन हाउ डू कैमेल लाइव सिंगुलर ग्रुप आंसर कैमेल लाइव इन ग्रुप्स कैमेल लाइव इन ग्रुप्स 10 नंबर क्वेश्चन व्हाट हेल्प्स देम कीप वार्म आंसर होची सेगी विंटर कोट्स टू कीप देम वार्म सेगी विंटर कोट्स टू कीप देम वार्म 5 नंबर क्वेश्चन होची व्हाट कीप्स देयर बॉडीज कूल इन समर आंसर होची टीडीआर कोट्स इन द समर टू कीप देम कूल पुणी थर कहि रखुची टीडीआर कोट्स इन द समर टू कीप देम कूल 6 नंबर हाउ मच वाटर डज ए कैमल ड्रिंक इन 10 minutes आंसर 30 gallons that's about 500 full glass of water in 10 minutes 30 gallons that's about 500 full gallons water in 10 minutes 7 number how many types of camel answer 2 types of camel one is dromedary and second is bacterian 9 what helps the camel to live in desert answer homes help answer homes help आस comprehension activity 2 करिवा a mosquito test 1 the camel usually lives in decks answer होची a the desert answer होची a the desert 2 camels are of dex type camels are of dex type answer होची b 2 3 a thirsty camel drinks about dex full glass 3 a thirsty camel drinks about dex full glasses b 500 glasses बाम पटरे जो प्रश्न अच्छी से प्रश्नर उत्तर कही दि जाउछि एवं यह व्यतीत डाहाण पटरे तार उत्तर मध्य अच्छी से उत्तर को देखिकी जानीपारे बर्तमान बी ठीक पाखरे करेक्ट सेंटेंस पाखरे राइट चिन्ह एवं भूल सेंटेंस पाखरे क्रॉस चिन्ह दिया आई कैमल लिव्स इन स्मॉल ग्रुप्स यस यार आंसर हम राइट बा करेक्ट कैमल्स लिव इन स्मॉल सेकेंड विंटर कोट्स कीप द कैमल्स वार्म ठीक अच्छे एटा राइट हम थर्ड समर कोट्स कीप देम कूल एटा भी ठीक अच्छे राइट हम A thirsty camel drinks about 30 gallons of water एटा भी ठीक अच्छे राइट हम भी द ड्रोमेडारी कैमल हैज ए सिंगल हम्स यह भी ठीक अच्छे ड्रोमेडारी कैमल्स रो सिंगल हम्स थाउचे एटा राइट हम भी आई द बैक्टेरियन कैमल हैज 2 हम्स यस यह मध्य ठीक अच्छे यार उत्तर राइट हम वी आई कैमल्स लाइव्स इन फॉरेस्ट या भूल अच्छी क्रॉस चिन्ह हम सेशन 2 सरी जाइए बर्तमान आस सेशन 3 करवा एथिरे लिसनिंग अच्छी केवल यह शुणा या करवा नहीं केवल ध्यान देकी शुणा आस यह तुम्हें माने ध्यान देकी शुण एवं मन रख आई डिजर्ट डबल आई
domesticated. তিনি সেগি। IV gallon, V thirsty, VI dromedary, VII bacterian, VIII harms, IX storage, X container, XI survive. 4 speaking. 3 ରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 4 ରେ ଏହା କହିବା ବା 5 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତେବେ ଆସ 5 ଭୋକାବୁଲାରୀ କରିକି ଦେଖିବା। ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ A with their meanings in B. One is done for you. A କଲମରେ ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାର ମିନିଂ B କଲମରେ ଅଛି, ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଂଯୋଗ କରିକି କହୁଛି, ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଏବଂ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବ। କଣ୍ଟେନର। କଣ୍ଟେନରର ମିନିଂ କ'ଣ ହେବ? ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପୁଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏ ବକ୍ସ, ଏ ବୋଟଲ, ଏ ଟବ୍ ଏଟସେଟ୍ରା। ଏହାକୁ କଣ୍ଟେନର କହିବା। ଡିଜର୍ଟ ତ ଦିଆଯାଇଛି। ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟ୍। ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟ୍ ର ମିନିଂ ହେବ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ମେନ୍ ନେଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ମେନ୍ ନେଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହମ୍ପ। ହମ୍ପ ଦ ରାଉଣ୍ଡ ଲମ୍ପ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ୟାମେଲ୍। ଦ ରାଉଣ୍ଡ ଲମ୍ପ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ୟାମେଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ହେବ ସେଗି। ସେଗି ଲଙ୍ଗ ଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଅନଟେଡି ହେୟାର। ଲଙ୍ଗ ଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଟେଡି ହେୟାର ହେବ। ତାପରେ ସର୍ଭାଇଭ୍। ସର୍ଭାଇଭ୍ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ମେନ୍ ନେଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ସର୍ଭାଇଭ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ମେନ୍ ନେଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଥ୍ରଷ୍ଟି। one that need wants to drink water. Thirsty, one that needs wants to drink water. ତାପରେ ଅଛି the wild. Obviously lastଟା ବଞ୍ଚିଛି। make a wild animal used to live with or working for man. make a wild animal used to live with or working for man. ଏହା ହେବ। ଏହା ସରିଯାଇଛି। ଆସ ଏହାପରେ ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। ୟୁସେଜ୍ 6 ସେସନ୍ 4 କରିବା। ଲିଭିଂ ପ୍ଲେସ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା। ଏ ହର୍ସ ଷ୍ଟେବୁଲ୍, ଏ କାଓ କାଓ ସେଡ୍, ଏନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି କରିବା। ଏ ଫିସ୍ ହେବ ୱାଟର। ବାର୍ଡ଼, ନେଷ୍ଟ, ସ୍କ୍ୱେରଲ୍, ବୁରୋ, ବି ହିପ୍, ମାଉସ୍ ହୋଲ୍, ମ୍ୟାନ୍ ହାଉସ୍, ବିୟର ଡେନ୍, ଏ ଡଗ୍ ନେଲ୍, ଏ ଲାୟନ୍ କେଭ୍ ହେବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାର ଲିଭିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଆସ ସେସନ୍ 5 କରିବା। I. When were the camel first made to live with man and work for him? Answer ହେବ 1,000 years ago the camel lived in a desert made to live with man and work from him. ତାର ଆନ୍ସର ଏହା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡବଲ I. How many camels usually live in a group? Answer ହେଉଛି 30 camels live in a group. A camel winter coat is long and saggy. It keeps the camel warm in winter. IV. The camel's
sweater, Tider coats it keep him cool in summer. The camel sweater, Tider coats it keep him cool in summer. V. How much water does a thirsty camel drink? 30 gallons water drink. That means 500 glasses water drink in 10 minutes. तापरे देखिबा VI. How many types of camels are there? Answer. There are 2 types of camel, namely dromedary and Bactrian camel. VII. The Bactrian camel has 2 humps, but the dromedary camel has only 1 hump. VII. How does a hump help a camel? The humps help the camel to survive in the desert as acting as storage container. Session 6. Mental talk. The camel is called the sheep of the desert. It can live for many days without water. Let's think. The camel carries a lot for us. Even it carries us on its back across the desert. We must be kind to take care of them. ବର୍ତ୍ତମାନ द କ୍ୟାମେଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମେଣ୍ଟାଲ ଟକ୍ ସେସନ୍ ସମସ୍ତ ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିବେ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।